Welcome to Joy's Kusina. Welcome to Joy's cooking session today. First thing, we have to magamit sa atong hairnet pick or magwapa ta ba, magluto-luto. Natay hairnet. Pag hairnet ko, then we have the apron. Then wash hands. Our cooking session. We have two sets of product. We have the longganisa spicy. This one, the spicy. And we have the original. Guys, lami kay na akong longganisa, guys. Kinsay gusto mag-order diha, guys. Pwede mo madeliveran, guys. Contact. I will give my cell number. And this time, guys, lami gid siya. Iuli og way lami kung makatilaw mo. Oh, no question. Lami gid siya. Oh, yes. Iuli og way lami. Pwede sa ni siya masagol ninyo sa mga vegetable bol-bol ninyo, mga pansit ug uban pa. So this time magluto ta, guys. Before pa mag-shout out ko sa kong mga paryente sa gawas. Guys, dili ni gawas nga gawas sa koral. Murag tininuod gyud ni nga gawas to sa Australia. Akong mga paryente si no other than si Rosalinda Jimena Esteliori. And we have in the USA, Antinita Jimena, nag-follow siya. Australia, then isa sa Amerika, si Aurora Pagar. Thank you, nag-follow mo. Although, wata nagkita, pero we are close to our social media. Thank you, thank you. So, mag